Welcome to the second video of Adhyana tutorials for HS first year, and this is your tutor Misha. So this is the second video for HS first year jot ami azir topic select koriso basic terms of accounting. Already ami last video just definition of accounting plus books of accounts or logot olop introduce korisilu nijoke jot ami journal ledger trial balance trading account profit and loss statement or balance sheet or bikhoy olop কিছুমান কথা শিকিছিলো সো সেইখিনি কৰিবলৈ আজি একাউন্টস কৰিবলৈ আমাক কিছুমান ৰুলস এন্ড ৰেগুলেশনছৰ প্ৰয়োজন হয় যোনখিনি আমাক বুকত অলৰেডি দিয়া গৈছে এন্ড তাৰে সেইখিনি কৰিবলৈ আমি বেসিক টাৰ্মস কিছুমান বেসিক টাৰ্মস আছে একাউন্টছৰ সেইখিনি জানিব লাগে সো এই সাব টপিক এটা হুমাই দিছো মই এই টপিকটোৰ ভিতৰত that is modern classification of accounts of another নাম দিয়া গৈছে that is American approach of accounts generally আজিৰ ডেটত যেতিয়া আমি জাৰ্নাল লেজাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰো আমি এইগেটা একাউন্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই প্ৰিপেয়াৰ কৰো সো we need to first understand এই টার্মস কেটা exactly কি হয় so I am starting with the modern classification of accounts or I can also say that it is American approach of accounts jot ami sota basic 6 basic terms of account hikiboloi goi asu or 6 important accounts hikiboloi goi asu jar bhittit আমি গুটে জার্নাল লেজার প্রিপেয়ার করিম সো মডার্ন ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যাকাউন্টস অর মতে ইউজুয়ালি আগতে পাঁচটা শিকিছিলো নাও ইট ইজ ক্লাসিফাইড ইনটু 6 যত আমি নতুন নতুন টার্মস শিকিবলৈ গৈ আছো that is number 1 that is asset second is expenses capital revenue liabilities and drawings এগিটা কমপ্লিটলি আমাৰ কাৰণে নতুন টার্ম হয় যে asset কি হয় expenses কি হয় capital কি হয় revenue কি হয় liabilities কি হয় drawings কি হয় সো যেতিয়াই আমি accounts কৰো এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগে যে যেতিয়াই আমি জাৰ্নাল লেজাৰ এন্ট্ৰি কৰিম আমি নিজকে রোল প্লেট হুমাই দিব লাগে যে we are an accountant of that company xyz যেটা কোয়েশ্চন দিয়ে আমি সদায় নিজৰ ফলৰ পৰা নহয় হে কোম্পানীৰ নজৰৰ পৰা আমি বুজি চাব লাগে বস্তুটো সো যেতিয়াই আমি একাউন্টছৰ টার্মস খিনিও শিকিবলৈ যাও I will always talk in that sense যে মই কোম্পানী টু হয় বা মই কোম্পানী টুৰ একাউন্টেন্ট হয় and মই হে টার্ম খিনি হেতু ওয়েট বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম I hope you understand so প্ৰথম টার্মটো হল assets কি হয় short definition eta moi mur falor pa disu that is the properties owned by the business which will help to generate revenue in future enekwa kisuman bostu juntu business e own kore ba business jenke moi own koru juntu muk generate revenue বেছি টান কেন হয় পইচা ইনকাম কৰিবলৈ হেল্প কৰিব ইন ফিউচাৰ that is termed as asset এটা asset বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি আহিব পাৰে এক্সাম্পল মই দি দিছো land building machinery ঠিক আছে এইবোৰ বস্তু এটসেট্ৰা এইবোৰ বস্তু assetত গন্তি কৰা যায় এইবোৰ এনেকুৱা এটা বস্তু যত ইনভেষ্টমেন্ট huge amount of investment lage bhal amount of investment aji mati edukhor kinibole bahut dangor investment eta koribo lage building eta banabole bahut dangor eta investment koribo lage kintu one time investment aru heikhini bostu thakile ki hobo this will be the asset of the business aru ekhini bostu help koribo business of nijor kam khini koribole which will help the business to generate revenue mane paisa income koriboloi bhobisotot help koribo Next ahile expenses mane cost incurred mane kharos সহজ termot jodi moi bujao it is kharos junto purchase ki koribole goods kinibole now you might be wondering goods ki bostu or losses occurred in the business ঠিক আছে goods beleg eku nohoy suppose that I am a business person and I deal in furniture. More business to ki hoy furniture hoy. So jikhini bostur logot eta business e dealing kore it is termed as goods. Grocery dukan ekhonor malikor karone goods khini grocery hobo furniture dukanir karone goods khini furniture hobo. Next ahile expenses or under ki ahibo. Eta goods kinile
এটো সদায় ইম্পৰ্টেন্ট আমি মনত ৰাখাটো যে গুডছ কিনিলে একাউণ্টছত আমি হেতু টাৰ্ম দিউ পাৰচেজেস কি দিউ পাৰচেজেস এটা বিজনেসটো চলাই লৈ গৈ থাকিবলে বহুত ধৰণৰ খৰচ অলৰেডি হৈ থাকে আমি ৰুম যদি ললো ৰুম ভাড়া ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল যিকোনো ধৰণৰ খৰচ যোনখিনি বিজনেসটো কন্টিনিউ চলাই ৰাখিবলৈ হেল্প কৰি আছে everything comes under expenses যেনেকৈ আমি এমপ্লয়ী এজনো ৰাখো কাৰেক্ট এমপ্লয়ী এজনৰ definitely আমাৰ কাৰণে কোনো ফ্ৰী কাম নকৰে he will be paid some amount আমি তেওঁলোকক either incentives দিও commission দিও বা salary দিও ঠিক আছে anything paid মই সিম্পলত কৈ দিছো anything paid by the business is termed as expenses jot dekhila je rent paid salary paid commission paid it is termed as expenses aru tar upori purchases mane goods kiniboloi jekhini khoros korile it is termed as expenses purchases ahe expenses or under next ahile capital prothom account to buzilu assets second account to buzilu capital eta capital ki hoy it is not india capital day not state or capital india capital hebur hudha nai capital eta commercial or karone term to bahut beleg capital account ba capital buli kole মূলধন অসমীয়াত কবলে গলে মূলধন মানে যোনটো এমাউন্টেৰে এজন বিজনেস ওনাৰে নিজৰ বিজনেস টু স্টার্ট কৰিব suppose that for example I am going to start a business and it will cost মোৰ বাজেট বনোৱা মতে rupees 3 lakhs cashত আহিব পাৰে বা কাইণ্ডত আহিব পাৰে kind etia again just remember amar commercial or karne terms bur khodai beleg hoi jabo jeneke goods beleg dhonor term eta pai golu kind eta kind mane amar bhashat things boli ma kolu ba ahomiyat ma jodi kobole jao bostu ঠিক আছে ক্যাপিটাল মূলধন খিনি যোনখিনি এজন বিজনেস পারসনে লগাব এটা যেটা বিজনেস পারসনে প্রফিট করে গৈ থাকিব ন সাপোজ 3 লাখ লগাই দিলে বিজনেসটো কৰোতে হি জিমান তাৰ ওপৰত প্ৰফিট কৰিব ইয়াতে যোগ হৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে so this is also an account that is opened while creating journal and ledger in accounts ঠিক আছে either হে মূলধনটো কিহত আহিব হয় পইচা cashot ahibo neba kindot ahibo bostut etia you must be wondering je egita keneke ahe for example 3 lakhs or bule 2 lakhs teo ki korile 2 lakhs teo cashot di dile je ma business to start koribole goi aso muk 3 lakhs amount to lage so 2 lakhs my cashot dilu aru 1 lakh to ki jabo 1 lakh to my bostu dim suppose that for example jetia office room to set up kori asa the table ekhon lage mur ghorot table ekhon pori ase mo ghorot table khone loi anim fan lage mur ghorot extra fan pori ase hekhini moi ani jeta business ot logai dim je ekhini ma paisa tata nai mo bostu hisabe loi ani so business ot kintu etu initial investment e business to start koribole hekhini proyojoniyo so সেই বস্তুটো এটা আহিলে ক্যাশত এটা আহিলে কাইণ্ডত সো 2 লাখ আৰু 1 লাখ মিলাই পেলাই মোৰ টোটাল ফাৰ্স্ট ইনভেষ্টমেন্ট ইনিশিয়াল ইনভেষ্টমেন্ট কিমান হল 3 lakhs so etu eta account junto ami khulim while we create journal and ledger in the books of accounts thik ase next ahile revenue boli koboloi gole ki hoy etia business of day to day activities choli ase আজি suppose horu dukan ekhone jodi ami mon koru horu dukan ekhonot hodai kina besa choli ase either hikini ase neba besi ase ei besi je ase besi thakile business ot ki hoy ase business ot paisa ahi ase again কি আহি আছে পয়সা সেই ডে টু ডে পয়সা আহাটোক আমি কমার্শিয়াল টার্মত ইনকাম আহা বুলিও কম বা লাভ আহা বুলিও কম গেইনস হয় এটো আমাৰ ঠিক আছে সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল তেও 10 টকা চিপস বেছি আছে বা তেও ধৰা কিসমান বস্তু কিনিছিলে 20 रुपीसত বেছি আছে 30 रुपीसত এই যিখিনি এমাউন্ট আহি আছে ডে টু ডে এক্টিভিটিজত যিখিনি এমাউন্ট ৰিসিভ কৰি আছে that is known as revenue আৰু revenue বুলি আৰু এটা একাউন্ট খুল খাই when we will do journal and ledger in our books of accounts so revenue under kenekwa dhonor bostu ahibo ma kolu day to day activity dot ki kori ase day to day activities of sales kori ase kina besa kori ase beshi ase kiba bostu he beshi thakar karone paisa ahi ase so he paisa to ahato ami jeneke goods kinile purchases buli ko bostu besile ami eta term use koru that is known as sales aru I am making it more easier for you. Any amount received in the day-to-day activities of the business. Suppose korbat konoba eta termot tumi dekhila commission received. Business or nozorar paswa tumi hetu receive korisa.
anything received ঠিক আছে suppose rent received for example যত তুমি received amount to দেখিবা that is your revenue account that comes under revenue account এতিয়া এগিটা হয় মেইন heads of account ঠিক আছে ইয়াৰ আন্ডাৰত কি বস্তু আহিব যেনেকে land building machinery that list will be provided by me in another video. Next আমি discuss কৰিম liabilities and drawings. So আমি already চাৰিটা term শিকিলো that is assets, expenses, capital, revenue. Now we are going to liabilities and drawings. The last two terms for modern approach of accounts. Liabilities কি হয়? Any amount owned by the business to any person or any organization is termed as ki liability mane simbolot moi koi disu jodi ka definition to tan lagise আমি যে পয়সা আনু কাৰোবাৰ পৰা ধাৰত আমি দিবলগীয়া থাকে নহয় ধাৰটো ঘূৰাই দিব লাগে সো যেতিয়া বিজনেছৰ নজৰৰ পাছ বিজনেছে যদি কাৰোবাৰ পৰা পয়সা লৈছে ধাৰত বা বাকিত হোৱাট এভাৰ ঠিক আছে যদি কাৰোবাক পয়সা দিবলগীয়া আছে বিজনেছ টু এ that is termed as liabilities any amount owned by the business to any person or an organization হেতুকে কয় liability so liability কি আহি যাব পাৰে creditors are those people or organization june amak bakit bostu diye ba dharot paisa diye jak ami paisa to dibologia thake that is known as creditors any amount that is payable jut dekhiba je rent payable dibologia ase salary payable dibologia ase jetia kiba dibologia thake সেটো কোনটো হেড অফ একাউন্টৰ আন্ডাৰত আহি যাব that is termed as liabilities এতিয়া drawings কি হয় drawings not that art that we used to do in school ঠিক আছে এতিয়া term to বেলেগ হৈ গল drawings হল any amount taken by the owner from the business for personal use not only amount anything বুলিও কব পাৰা বিজনেস তো চলাই থাকোতে বলে ওনাৰে নিজৰ পাৰ্সোনাল ইউজৰ কাৰণে ঠিক আছে পয়সা বা যিকোনো বস্তু বিজনেছৰ পৰা যেতিয়া লৈ যাব পাৰ্সোনাল ইউজ মানে ঘৰুৱা নিজৰ ইউজৰ কাৰণে বা নিজৰ পাৰ্সোনাল কিবা নিডস ফুলফিল কৰিব কাৰণে যেতিয়া বিজনেছৰ পৰা টকা পয়সা লৈ যাব that is termed as drawings ঠিক আছে বুজি পালো সো আকৌ মই এটা ৰিপিট কৰি আছো যে গুটেকেটা কি আছিলে one is asset are the properties যোনখিনি বস্তু বিজনেছৰ তাত থাকে that will help the business to earn or generate income in future is now termed as asset expenses jikono kharas business or capital mooldhan initial amount invested by the owner to start of the business revenue daily income or gains of the business liabilities jikhini dibologia ase aru drawings jikono amount ba bostu jetia as on business owner business or pra loi jai for what personal use that is termed as drawings I hope I am able to explain you properly the 6 heads of accounts that comes under modern classification of accounts or American approach of accounts jodi kiba dhoroner doubt thake ba kiba jodi concept buji poa nai comment section is all yours comment kori diba and do like and subscribe to Adhyana tutorials thank you